amshogo jatanano BTV Tripura News ang kogbro koktuma porina iva faiditini ni kogbro koktuma nailayana hase Tripura wa fekjaknai mani rokno kashunani tei muthakna bag hase hafang juda juda samung butang khlai tongo tei a samung butang rokno kitingke srangsalo Uttar Tripura hangkoni Dharmanagar songsajaka khachiklai mani bataimung panda tei o pandani mung narakjaka Marathon for Nesha Mukt North Tripura Hase Tripura no fekjaknai mani rokno kashunani tei muthaknani bagai hase hafang juda juda samung butang rok khlai tongo tei abo haikeno srangsalo Marathon for Nesha Mukt North Tripura samung butang rokno rugui songsajaka buri tei chela rokni khachiklaimani bataimung panda asalo bataimung panda o phai panda no chengsai rekha Uttar Tripura Hangkor Porishod ni President Aparna Nath Nograi Ungui Faimanjak Faika Uttar Tripura Hangkorni Hangkor Fazuk Chandni Chandran Hangkor Police Super Avinash Rai Dharmanagar Puro Porishod ni Chairperson Mitali Rani Das Sen Dharmanagar Vivekananda Sharda Shatabashiki Bhavan ni Thungkholawa Songsajaka Ashalni Khajiklaimani Bataimung Panda Bureau Report BTV Tripura News जो आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इवन जो हमारी गर्ल्स गैंग है उन लोग की भी स्पीड इतनी अच्छी थी कि हम लोग कॉप अप नहीं कर पाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये स्टेट है गोल्डन ट्रायंगल के पास है गोल्डन ट्रायंगल साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज को कहते हैं जहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और ये हमें एक फ्री रूट देता है बांग्लादेश के लिए गर्ल्स भी बहुत सारे लोग दौड़ नहीं पा रहे थे कुछ एनर्जी कमजोर हो रहे थे फिर भी इतना मन लगा के आप लोग किया है आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा कार्य ब्लैक डेनो रेगै कमला सागर मण्डलनि गोकुलनगर रास्तार माथाओ बीजेपी नि आदं रक यागो प्लेकार्ड तिगे बाचालाइखा ब्लैक डेनो पालाइना बागै 1976 बेसिनि जुन तालनि 25 एबा 22 सालमारिओ भारत हाकतनि कचाम मन्त्री बख्रक इन्दिरा गान्धी आसालो भारत हाकतर कर्फ्यू जारी खलाइ रजाखा कर्फ्यू जारी न रगै भारत हाकतनि गोबांमा हामक्राइ नायनाय तै टंक संलुकुरकनो आलंग चौबई रजाखा ते आबनो किथिंगिनो बिसि बुरुमनो आसालनो ब्लैक डे हिनै पालाइजागो बीजेपी नि तां आदं रगनि बुखाक्तै ते आबनो किथिंगिनो भारत हाकतनि जत थाइबाय बाक्सा त्रिपुरा हासेनि कमला सागर मण्डल गोकुलनगर रास्तार माथानि लेहेर कजार बीजेपी नि जत आदं रग बरकनि यागो प्लेकार्ड तैलायै ब्लैक डे नो पालाइलाइखा आजराव फाइमानजाक फाइका कमला सागर कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए जुग अन्तरा सरकार देव कमला सागर मण्डल प्रेसिडेन्ट काजल सरकार प्रेसिडेन्ट दीप्तनु दासनो खबै गुबुन आदं रग ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा निউজ 75 সালে আজকের এমনই দিনে মানে 25শে জুন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের ভারতবর্ষকে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তো উনি আমাদের ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিয়ে লঙ্ঘন করেছেন ফেলেছেন ওনার মানসিকতা পরিচয় হয়েছে যে উনি মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন ওই জন্য আজকে আমরা এই দিনটিকে আখ্যায়িত করেছি যে কালা দিবস হিসাবে স্রাংশালো সুকান্ত একাডেমি অডিটোরিয়াম মক পার্লামেন্ট সংসজাখা স্রাংশালো প্রদেশ युवा मोर्चानि लुआइजि मुंबाय राजाखर आगुलेनि सुकाন্ত एकाडेमी अडिटोरियाम मक पार्लामेन्टनि काइसा सामुंबुतां संसजाखा पान्दाव फाइ मानजाक फाइका हासिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिसा बीजेपी बदलनि प्रेसिडेन्ट राजीव भट्टाचार्य तै युवा मोर्चानि प्रेसिडेन्ट सुशाন্ত देबनो खबै गुबुन आदं रग आसालो कगनारक थानि मन्त्रियकरा मक पार्लामेन्टनि कगबुतां रगनो शुक्रबुइ सायखनारिका ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा নিউজ মক পার্লামেন্ট অর্থ কি যখন এখান থেকে আমরা এই সম্বন্ধে আমরা ট্রেনিং নেব একটা আইডিয়া হবে তাহলে যখন পার্লামেন্টে যেটা আমাদের প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে আগামী দিনের মুখ্যমন্ত্রী আগামী দিনের প্রাইম মিনিস্টার আগামী দিনের স্পিকার আগামী দিনের রাজ্যসভার সদস্য পার্লামেন্টের সদস্য আমাদের বিধানসভার সদস্য এখানে অবস্থান আছে কাজে এখানে যেভাবে সুসজ্জিতভাবে এত সুন্দর একটা মক পার্লামেন্ট এখানে সংসদীয় রাজনীতি যেভাবে হয়ে থাকে
এখানে যেভাবে রাখা হয়েছে কিছুটা আইডিয়া কিন্তু হবে। फाइनाय जुन तालनि 29 इंखा रथ यात्रा ताकलाय बिशिव इस्कन मिशननि 11 एबा फिल बिशिचिसा रथ यात्रा संसाजाकना नायतंगो आगलियबो हायुं गनांगै खरक 121 एबा कायसारा नैचिसा थायो इस्कननि रथ यात्रा खलायजाकनाय फाइनाय फासालो आबो हायकेनो राजाखर आगुलिनि इस्कन रथ यात्रा बो कारिजाकनाय पूर्वासा थुंखलानि सिमी आशालो पान्दाव फाइ मानजाक फाइनाय हासेनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा फाइ मानजाक फाइनाय बेराखिरि तांबेदिकनि मन्त्रि सुशांत चौधुरी थुं तांबेदिकनि मन्त्रि टिंकु रायनो खबुइ गुबुन आदंरक सांसालो पूर्वासानि थुंखलाव कासे कक्थुम पान्दा खलाये रथ यात्रानि सामुंबो तांरकनति शुक्रबुइ साइखनारिका इस्कन मिशन त्रिपुरा रिजनल सेक्रेटारि मायापुर आश्रम तंगनाय भक्ति विजय भगवत स्वामी बनकारिब फाइ मानजाक फाइका इस्कन प्रेसिडेंट श्रीदाम गोविंद दास न खबुइ गुबुन आदंरक आशालो ब तेबो साइखनारिका रथ यात्रा न रगै पूर्वासा थुंखलाव सालचुकुनि बागै आचुंनाय 13 कतर ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा न्यूज আমরা কাল দিন বাদে পরশু দিন জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী তিনখানা সুসজ্জিত রথে আমরা মাঠে নামছি আগরতলার বিভিন্ন রোডে সমস্ত রোডে আমরা ঘুরতে ঘুরতে জগন্নাথকে কীর্তন করতে করতে আমরা নিয়ে আসবো এই পূর্বাশা প্রাঙ্গণে এখানে আমাদের থাকছে 7 দিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রথম হচ্ছে সকালে মঙ্গল আরতি ভোগরাগ এবং বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞ এবং থাকছে প্রতিদিন বিকালে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা फेकजाकनाय मानै नामानि ते रायदा चायतै फेकजाकनाय मानै फालमानि न काशना बागै इंटरनेशनल डे एगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्राफिकिंग न रगै हासे मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि मानजाक मुंग कायसा पान्दा संसाजाखा पान्दा न रगै कायसा बाइक रैली ते थुया फरमानि पादाबो खलायजाखा इंटरनेशनल डे एगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्राफिकिंग सालन रगै सांसालो उमाकान्त थुंखलाव कायसा पान्दानि बिसिंति पुइला बाइक रैली ते यागुलो थुया फरमानि पान्दा संसाजाखा आशालो पान्दाव मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मनिक साहानि मानजाक मुंग बिनि तुइदुन मुंबाय आशालनि पान्दा संसाजाखा आशालो पान्दाव कगनारकथानि मन्त्री अक्रा शाखा नेशा मुक्त अभियाननि बिसिंग जुदा जुदा थायो जेथेमुं खलायै ड्रग्स फालनाय ते पाइने रगन रमुइ नायमथां बदल रगनि चुबा मुंबाय चासामुं मानै दंगु हासे हाफां ते बुस्कांनि सालरग हासे हाफां तेबो सामुं खलाय थांनाय फेकजाकनाय मानि रगन फालनानि ते पाइना काशना बागै ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा न्यूज যাতে এটা কম হয় সেই ব্যবস্থায় ন্যাশনাল লেভেলও আমাদেরকে সাহায্য করছেন তো তারা তো করছেন কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি এর মধ্যে হেল্প না করে তাদেরকে যদি আরো সচেতনতা আমরা না করি যারা গার্জিয়ানরা আছেন তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা একটা বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাদের রয়েছেন এবং আমি বলবো যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন যখনই ক্লাস বা যে কোনো জায়গায় যদি দেখা যায় কোনো কাদের মধ্যে কিছু অ্যাবনর্মালিটি আছে তো সাথে সাথে টিচার্সদের গোচরে নিয়ে আসা এবং যারা গার্জিয়ানরা আছেন তাদেরকেও বলবো যে আপনাদের ছেলে মেয়েদের যদি দেখেন যে অ্যাবসেন্ট স্কুলের মধ্যে হচ্ছে কিনা কলেজে হচ্ছে কিনা সেই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই আমাদের গোচরে আনতে হবে এবং সেইভাবে কাজ আমরা যাতে নেশামুক্ত ত্রিপুরা নেশামুক্ত ভারত আমরা করতে পারি সেই কাজটা আমরা নিশ্চয়ই করব ধলাই হাঙ্কর আম্বাসা টাউন হল কংগ্রেস এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন আদিবাসী ত্রিপুরাসা রংনি বাগৈ খুক হামিয়া সাইথ নারিমানো কিতিঙ্গৈ सांसालो বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বুখাক্তি এমএলএ नि हस्टेल बुस्कांग सेजालायमु फुनुक लायखा বিজেপিनि नेतारक आदिवासी ত্রিপুরাসা রংनि शाखा सुतयु हिनि साइखनारिका कांग्रेस एमएलए सुदीप राय बर्मन ग्राकसालो आम्बासा टाउन हल संस्थाजाकमानि कांग्रेस आदिवासी सम्मेलन कग नारकथानि आबहायकेन खुक सिताके खुक केंखा कांग्रेस एमएलए सुदीप राय बर्मन तै आसालनि कग रंगन सेजावैनो বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বুখাক্তি এমএলএ সুদীপ রায় বর্মননি हस्टेल बुस्कांग फायै सेजालायमु फुनुक लायखा यागुलो हस्टेलनि बेरेब खक सबायलायै सेजानाय रक बिसिंग हाबै सेजाकमु फुनुक लायखा तै मानिकखिनि रकबो सबाय सुक्रुप खायलायगा ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा न्यूज সুদীপ রায় বর্মন ওনার বাসরে উনি আদিবাসী অথবা জনজাতিদের যে কটাক্ষ করেছেন
এবং অসাংবিধানিক শব্দ প্রয়োগ করে আমাদের জনজাতিদেরকে অপমান করেছেন। উনি শুধু বিজেপির জনজাতির, উনি সমস্ত জনজাতি, ত্রিপুরাবাসী জনজাতি এবং ভারতবর্ষের সমস্ত জনজাতি আদিবাসীকে উনি অপমান করেছেন। তার জন্য আমরা আজকে এই বিক্ষোভ র্যালি করতে যাচ্ছি জনজাতি লিডারের নেতৃত্বে। ককবরা কক্তমা তিনি বাগে আসুক জরানো কক্তমা কাতাল নাইতংনা বাগে নাইতংরি বিটিভি ত্রিপুরা নিউজ হামবাই।